السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع أكلة شعبية رائعة معروفة في الغرب الجزائري اللي هي الحامي ولا الكارانتيكا. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette très populaire en Algérie, surtout l'ouest algérien, appelée kalantika, qui est un mot d'origine espagnole inventé dans le château fort de Santa Cruz à Oran par les militaires espagnols, qui veut dire caliente en espagnol, c'est-à-dire chaud. لهاد الوصفة لازم لنا زوج تاع المكونين رئيسيين اللي هما الحمص، يعني لا فارين تاع الحمص، والزيت بيان سور بلا ما ننسو الملح، ومن تالي نزيدو شوية كمون. Pour cette recette, nous avons besoin de la farine de pois chiche et de l'huile, deux ingrédients principaux dans la recette, et du sel, ainsi que du cumin en fin de cuisson. Donc, نغربل الفرينة تاعي تاع الحمص. Je passe ma farine de pois chiche dans le tamis. أنا درت غرفية، وبهذيك الغرفية نعبر الماء. J'ai utilisé un bol de farine de pois chiche avec lequel je vais peser l'eau. لهاد الوصفة لازم لنا غرفية تاع حمص و3 تاع الغرافة ونص تاع الماء، وهنا نزيد كاس تاع لاتاي صغير تاع الزيت. Pour cette recette, il nous faut un bol de pois chiche, de farine de pois chiche, et 3 bols et demi d'eau, ni plus ni moins. Ainsi qu'un verre à thé, un petit verre à thé d'huile végétale. نزيدو مغرف صغيرة تاع ملح. On rajoute une cuillère à café de sel. ونخلطو مليح المكونات. Et on mélange bien les ingrédients. تقدروا ديروا دابور الماء ومن بعد تزيدوا الزيت، تجيكم سهله. Vous pouvez mettre d'abord l'eau, ensuite vous rajoutez l'huile si vous préférez. نزيد الغرفيه الاولى تاع الماء، الغرفيه الزوجه، نخلط. Je rajoute 2 bols d'eau et je mélange. كي نخلط مليح نزيد العبر تاعي تاع الماء. قلت لكم غرفيه تاع حمص مطحون، 3 غرافه ونص تاع ماء، ما ديروش قل وما ديروش كتر باش تجيكم مليحه. Donc on rajoute le 3e bol et le demi-bol, donc 3 bols et demi d'eau pour un bol de farine de pois chiche pour que la recette soit réussie. كاين اللي يبغي يزيد الكمون في هذه المرحله، يعني يدير مغرف صغيره تاع كمون، انا نخليها حتى في الاخير. Il y a ceux qui préfèrent rajouter une cuillère à café de cumin à ce stade de préparation, mais moi je préfère saupoudrer ma kalantika dès sa sortie du four. ناخد un moule مربع ولا مستطيل، ندير فيه الزيت، ندهنه بالزيت ونكب فيه الخليط تاعي، نتحيه يطيب في فرن مسخن على 200 درجة ونخليه يطيب على الأقل ساعة. Je prends un moule carré ou rectangulaire comme vous voulez. Vous huilez votre moule avant de mettre la préparation dedans. Et je l'enfourne à 200 degrés pendant au moins 1 heure dans un four préalablement chauffé. قدامنا نفرغوا الخليط، نعاودو نخلطوه خطرة بالفوي ونفرغوا. Avant de verser notre préparation dans le moule, on mélange une dernière fois à l'aide du fouet et on verse la préparation.
ندير البلاطو تاعي في الفوق ونولي لكم من بعد pendant à peu près ساعة. Donc j'enfourne pendant au moins 1 heure. اذا ها هو الحامي تاعنا راهو جا شباب احمر ما شاء الله بنين بزاف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. Voilà, notre calentica est prête. Elle est toute dorée, toute chaude. Je vais la saupoudrer avec du cumin. C'est juste un délice. J'espère que vous allez l'essayer et me laisser vos avis en commentaire. Vous pouvez la manger comme le gratin dans une assiette ou alors vous ouvrez le pain, vous mettez comme un sandwich avec du cumin et un peu de harissa, c'est juste waouh. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. الحامي تقدري تاكليه في الطبسي ولا ديريه في الخبز بشويه هريسه. نتمنى لكم شهيه طيبه ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام عليكم.